d'abord, une enfilade d'hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Lambert et Lausanne. To Port Ile Saint-Louis, a succession of elegant mansions. A favor, podemos admirar muchos palacetes, entre los cuales distinguimos el de Lambert y el de Lausanne, que fueron construidos por Le Vaux. Bord beachten Sie die herrschaftlichen Stadthäuser, die Hotels Lambert und Lausanne, die von Le Vaux gebaut wurden. 생루이섬을 우회하여 유턴하겠습니다. 좌연에 생루이섬에 줄이어 서 있는 저택들 중 랑베르 저택, 로젠 저택이 있습니다. Tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal, devenu bibliothèque. To starboard, the Marais quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hôtel de Sens, the Hôtel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. A estribor, el barrio del Marais. Este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal. Este último transformado hoy en biblioteca. Herbord, Stadtviertel Marais. Früher war dieses Stadtviertel vom Hochwasser der Seine überschwemmt, daher sein Name. Marais bedeutet Sumpf. Die ehemaligen herrschaftlichen Stadthäuser Hôtel de Sens und Carnavalet sind heute Museen. Bemerkenswert sind der Dom de Saint-Paul und das Arsenal, das heute eine Bücherei ist. 해변에 마레 지구가 있습니다. 예전에는 물이 범람하여 습지라는 뜻의 마레로 불리게 되었습니다. 일련의 저택들이 들어서 있는데 상스 저택, 까르나발레 역사 박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생폴 성당 돔과 아르스날 도서관이 보입니다.ノートル大寺院です。ノートルダム大寺院。Ahora va a salir gorda de nada. Steuerbord, Rathausplatz. Erstmals befand sich hier der Hafen La Grève. Hier ließ sich die Pariser Stadtverwaltung in unmittelbarer Nähe der Flusshändler nieder, als die gesamte Stadt noch über den Wasserweg versorgt wurde. Noch unmittelbar danach wurde es im Renaissance-Stil wiedererbaut und 1882 eingeweiht. バリ市庁舎が見えます。昔は港で当時強力な実権を握っていた推理関係の商人たちが市の役員となりました。グレーブ広場では死刑執行や暴動がありました。
우연의 파리 시청광장입니다. 처음에는 라그레브라는 항구였습니다. 파리의 모든 상업과 조달이 하천 수송되던 시절 파리 시청이 생긴 곳이 바로 이곳입니다. 시청은 1882년 준공되었습니다. À tribord, place du Châtelet. Se font face deux théâtres du 19e siècle. Starboard, the Place du Châtelet, two 19th century theatres face each other across the square. A estribor, la Plaza de Châtelet. Frente a frente vemos dos teatros que datan del siglo XIX. Starboard, Place du Châtelet. Heute befinden sich auf diesem Platz zwei Theater aus dem 19. Jahrhundert. 右にシャトレー広場が見えます。19世紀に2つの劇場がここに誕生しました。 우연에 있는 것은 샤틀레 광장으로 19세기에 건축된 두 개의 극장이 마주보고 있습니다. 어젯밤에 있던 곳 아니야? 내가 화장실을 찾아 헤매던 곳 아니야 여기가? Tribord, la conciergerie. Vestige du palais des premiers rois de France, la conciergerie devint prison sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture qui est comparée avec colonnes, piliers, voûtes et ogives. Port, the Conciergerie, a vestige of the palace of the first kings of France. The Conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults, and ribs. A estribor, la conserjería. Vestigio del palacio de los primeros reyes de Francia, la conserjería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa. La sala de guardia y la sala de los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor arquitectónico. Backbord, die Conciergerie. Die Conciergerie ist ein Überrest des ehemaligen Palastes der ersten französischen Könige. Während der französischen Revolution war es ein Gefängnis. Die Wach- und Waffensäle mit ihren Säulen, Pfeilern, Gewölben und Spitzbögen können auch heute noch besichtigt werden. 右にコンシェルジュリーが見えます。かつては王宮として建てられていたのは牢獄として使われました。マリー・アントワネットはここに刑の執行まで収容されていました。 자연에 보이는 꽁시에르주리는 프랑스 초기 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용되었습니다. 근위병실과 병사실은 원주, 천두아치 등 독특한 건축미를 가지고 있습니다. 이 건물이 법원을 둘러싸고 있습니다. L'île de la Cité. Elle est la croisée des toits gallo-romaines. La tribu des Celtes par ici a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des petits îlots qui ont été progressivement rattachés à l'île au cours des siècles. The Ile de la Cité. The isle was a Gallo-Roman crossroads. The tribe of Celts known as the Parisi gave the town its name. There were once many smaller islands which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. La isla de la Cité, la tribu celta, Parisí, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité, había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. Insel Ile de la Cité. Die Stadt Paris wurde zunächst auf dieser Insel erbaut. Der keltische Stamm der Parisii hat der Hauptstadt ihren Namen verliehen. Um dieses ehemalige Stadtzentrum herum lagen mehrere kleine Inseln, die mit der Zeit mit der Ile de la Cité verbunden wurden. シテ島です。パリ発祥の地です。ケルト人の中のパルジ族にちなんでパリという名前が付けられました。 À tribord, Palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. Starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. A estribor, el Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. Steuerbord der Louvre. Die Werke und Sammlungen, die im Louvre ausgestellt sind, waren zunächst Schätze der verschiedenen Plünderungen. Später wurden sie durch zahlreiche Käufe und Schenkungen erweitert. 右にルーブル宮が見えます。17世紀建築のフェローのコロナードもあります。
大蔵省の移転により美術館はさらに拡大されました。 손에 보이는 것은 루브르 궁입니다. 루브르 박물관은 처음에 수차례에 걸친 약탈의 전리품으로 소장품이 구성되었으며 그 후 대규모 구매 및 기증으로 확장되었습니다. 모르쇠가 우리가 아는 작품. 인레. Palais des Tuileries. Sous la Commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs a survécu au Palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. To starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon de Flore survives. A estribor, el Palacio de las Tuilerías. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el Pavillon de Flore. Steuerbord der Tuilerienpalast. Während der Kommune im Jahre 1871 wurde der Palast in Brand gesteckt. Nur der Pavillon de Flore blieb vom Tuilerienpalast erhalten. Dahinter liegt der Pavillon Marsan mit dem Museum der dekorativen Künste. チュイルリー宮殿跡が見えます。フロール館が残されています。 현에 보이는 것은 튠루리 궁입니다. 공연 당시 화재가 나서 불탔고 현재 플로르 관만이 남아 있습니다. 뒤편에 있는 마르상 관은 장식예술 박물관으로 소개됩니다. 뭐? 노트르담 지난 것 같아. 나 못 봤어. Jardin des Tuileries. Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis. Embelli de sculptures de Mayol, on travaille à sa restitution. The Tuileries Garden. All that remains today of the palace burnt down during the Commune is the garden, designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mayol, it is being fully restored. The gardens were made public at the request of the writer Charles Perrault. El Jardín de las Tuilerías, del Palacio, incendiado en tiempos de la Comuna, solo se conserva el jardín que fuera concebido por Catalina de Médicis. Las esculturas de Mayol adornan el lugar. Actualmente se están realizando trabajos de restauración. Rienberg. Nur noch die von Katharina von Medici entworfene Gartenanlage mit Skulpturen von Mayol zu sehen ist, der derzeit umgestaltet wird. Von Zeit zu Zeit werden hier Kirmes oder Modeschauen der Haute Couture abgehalten. チュイルリー邸が見えます。宮殿は1872年パリコンミューンの時に焼失し庭園のみ残されています。 튠루리 궁은 공연 당시 화재로 튠루리 궁은 없어지고 캐트린 드 메디시가 설계한 정원만이 남아 있습니다. 마이올 조각으로 장식되는 등 최근 복원되었습니다. À tribord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. Louis-Philippe, en 1836, y fit installer l'obélisque offert par l'Égypte à la France. To starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there, in 1836, the obelisk given to France by Egypt. Tribord, la Plaza de la Concordia. Fue construida por el arquitecto Gabriel en el siglo XVIII. Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. Steuerbord, Place de la Concorde. Dieser königliche Platz wurde im 18. Jahrhundert von Architekt Gabriel gestaltet. 1792 ist dieser Platz Revolutionsplatz und Tausende von Menschen wurden hingerichtet. Ludwig Philipp ließ schließlich 1836 Obelisken aufstellen, der den Höhepunkt
騎馬像として地のため作られました。広場にあるオベリスクはエジプトより提供されました。 우현의 콩코르드 광장입니다. 18세기에 건축가 가브리엘이 설계한 왕의 광장이었습니다. 1792년 단두대가 이곳에 설치되었었습니다. 루이 필립이 1836년 이집트 프랑스에 선물한 오벨리스크를 설치시켰습니다. À vapeur, hôtel des Invalides. Cet hôtel de Mansart abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. Board, the Esplanade and the Hôtel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. Por la explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Arden Mansart. Ort Esplanade Invalidendom. In diesem Bauwerk von Mansart befindet sich nun das Grabmal Napoleons und das Militärmuseum. Sie sind eine der beliebten Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. 좌현의 엠바니드입니다. 망서르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 돔은 파리의 명물 중에 하나로 손꼽히고 있습니다. Quai des Champs-Élysées, ce quartier où dansèrent les grisettes et campèrent les Cosaques en 1815 commence derrière notre cour de la Conférence. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fripiers chics, restaurants et cinémas animés toute la nuit. To starboard, the Champs-Élysées quarter. This district is where the dancing girls danced and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of the district of chic boutiques, restaurants and cinemas. A estribor, el barrio de los Campos Elíseos. Este barrio comienza detrás del puerto de la Conferencia. Fue y es testigo de un sinnúmero de manifestaciones. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un barrio que nunca duerme, donde se encuentran elegantes boutiques, restaurantes y salas de cine. Ort Stadtviertel Champs-Élysées. Das Stadtviertel, in dem die Putzmacherinnen tanzten und die Kosaken 1815 ihre Lager aufgeschlagen hatten, beginnt hinter unserem Hafen Conférence. Heute ist sie die schönste Avenue der Welt, mit eleganten Geschäften, Restaurants und Kinos, sodass die ganze Nacht lang ihr Hochbetrieb herrscht. 샹젤리제 지구. 1815년 바람기 있는 젊은 여자들이 춤을 추고 코자쿠군이 진을 치던 이 샹젤리제 지구는 바토무슈가 있는 콩페랑스 항구 뒤편부터 시작됩니다. 현재 세계에서 가장 아름다운 거리로 불리는 샹젤리제 대로는 패션 부틱, 레스토랑, 영화관 등으로 번화하며 밤새 활기를 띱니다. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'art moderne et la statue de Bourdelle aux Français libres. In front of you, the Pont de l'Alma with its zouave, against which flood tide measurements are taken. Just after the bridge, to starboard, the Museum of Modern Art, Bourdelle's statue to the Free French, and the Trocadero Gardens. Puente del Alma. Frente a ustedes, la estatua del soldado de infantería nos permite apreciar el nivel de las crecidas del Sena. Inmediatamente después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por Bourdelle en homenaje a los franceses libres. Pont de l'Alma. Direkt gegenüber liegt die Brücke Pont de l'Alma mit ihrem Zouave, der es ermöglicht, den Wasserstand der Seine zu messen. Direkt hinter der Brücke liegt das Museum für moderne Kunst und die Statue von Bourdelle der freien Franzosen. 알마다리. 여러분 정면에 보시는 알마다리와 알제리아 모병으로 샌드강 덤락시 물수위를 알 수 있습니다. 알마다리를 통과하면 바로 우연에 현대미술관 부르데레 조각이 있습니다.
À bâbord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Cet assemblage métallique de 3 étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën en 1925 est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14. Fourth, the Eiffel Tower. It was created at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This 3-story metallic assembly, with its ingenious lighting which took over from Citroën's in 1925, has been used as a broadcast tower since 1914. A bâbord, la Torre Eiffel. Fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. Backbord der Eiffelturm. Der Eiffelturm wurde zu Beginn des Jahrhunderts von Ingenieur Gustav Eiffel für die Weltausstellung gebaut. Heute ist der Eiffelturm aber zu einer der beliebtesten und am meisten fotografierten Sehenswürdigkeiten geworden, die gerne besucht wird. Vom obersten Stockwerk aus hat man in 310 Meter Höhe einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. 자연의 에펠탑이 보입니다. 세기 초에 엔지니어 귀스타브 에펠이 만국박람회를 위해서 설계한 것입니다. 아름다운 조명을 자랑하는 3층으로 된 이 철물 구조는 1차 대전 이후 현재까지 송신탑의 역할을 합니다. 지상에서 310m 떨어진 정상에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. Double, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the Navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. A estribor, el barrio Chaillot alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos de Francia y el del Cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot, la Explanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. Steuerbord, Stadtviertel Chaillot. Heute sind hier das Anthropologische Museum, das Marinemuseum, das Museum der französischen Baudenkmäler und das Kinomuseum untergebracht. In diesem Stadtviertel liegen ebenfalls zahlreiche Botschaften und Residenzen. 우연에 보이는 것은 8개 박물관의 언덕인 샤이오 지구입니다. 샤이오 공에는 인류박물관, 해양박물관, 프랑스 기념물 박물관 및 영화박물관이 있습니다. 이 지역에도 많은 대사관 및 관저들이 위치하고 있습니다. Pont de Birakeim. Son nom vient de la bataille de 1942 et des quelques Français libres de Koenig. The Pont de Bir Hakim. It is named after the Battle of 1942 and the few free French of Koenig. Puente de Birakeim toma su nombre de la batalla de 1942 y de algunos franceses libres de Koenig. Brücke Pont de Bir Hakim. Die Brücke wurde nach der heldenhaften Schlacht von 1942 der Freien Franzosen benannt. 비라켐 다리 1909년에 건축되었으며 1942년 비라켐 전투에서의 승리를 기리기 위하여 개칭되었습니다. À bâbord, Pont de Seine, ancien quartier industriel qui a subi une manhattanisation dans les années 70.
Port the Front de Seine, a former industrial area, which underwent a Manhattanization in the 70s. A babor, el Front de Seine, antiguo barrio industrial, que sufrió transformaciones profundas en el transcurso de los años 70. An Bord Stadtviertel Front de Seine. Dieses ehemalige Fabrikenviertel wurde in den 70er Jahren zu einem kleinen Manhattan umgestaltet. 자연의 프롱드센느 지구입니다. 예전엔 공업지구였다가 1970년대에 마나탄화되었습니다. 일단 씁니다.こっち側からはな、ノートルダムに頭しか見えへんかったわ。だけど向こうで撮ったのは正解やわ、あれ。向こうで撮ったのが正解やわ。道の上から。だけど、もう見ろもと初めから撮っとかなあかんから。船の向こうはこの船かな。反対側はまたもう全然に。頭はちょうどねだけ。Ravivé en 1949, nos bateaux-mouches perpétuent l'usage du chemin qui marche en alliant tradition et modernité. Par la vallée normande, la mer n'est qu'à 350 km. The Seine has always been the main artery of Paris. Revived in 1949, the bateaux mouches have brought back river transport, combining tradition with up-to-dateness. Down the valley of Normandy, the sea is just 350 kilometers away. El Sena fue siempre la principal arteria de París. Desde 1905 el tráfico de los barcos del servicio público comienza a declinar. El metro gana terreno. Reactivado el servicio a partir de 1949, nuestros bateaux-mouches perpetúan el uso del camino que avanza, estableciendo una alianza entre la tradición y la modernidad. Recorriendo el Valle Normando, el mar está a solo 350 kilómetros. Seit jeher ist die Seine die Verkehrsader von Paris. Ab 1905 lässt der öffentliche Personenschiffverkehr jedoch angesichts der Konkurrenz der Metro nach. Seit 1949 sind die traditionellen und gleichzeitig modernen Bateaux-mouches Nachfolger der unzähligen Flusstransportmittel geworden. Durch das normandische Tal hindurch liegt das offene Meer nur 350 Kilometer entfernt. セーヌ川は常にパリの動脈となっております。1905年頃より船による公共運輸はメトロとの競争の前に衰退していきましたが、1949年有名なバトームッシュの運行開始に伴い、伝統と現代性を兼ね備えた交通手段として再びよみがえりました。ノルマンディーの谷を見て彼方350kmの運河でセーヌ川は続いています。 세느강은 처음부터 파리의 동맥이 되고 있습니다. 대중교통수단으로서의 선박은 1905년부터 지하철의 경쟁으로 퇴보됩니다. 1949년 운행을 시작한 저희 바토무슈들이 현대성을 조화시키면서 그 전통을 이용하고 있습니다. 노르망디 계곡을 통할 경우 350km만 가면 바다에 이르게 됩니다. 가까이 볼래 가서? 에펠탑 밑에 가볼래? 그러면 안 돼? 가면 안 돼? 일곱 빠지고 엄마 봐봐 잠깐만 하나 둘 셋 예쁘다 우리랑 호텔 가고 싶다 이러는데
에펠탑 6개 있어. 에펠탑 6개 모두 같이 가고 있어. 그러네. 쟤도 가고 싶나 봐. 그런데 가고 싶나 보다. 그거 우리 자리 좁잖아. 아빠 그거 우리 자리 좁잖아. 아빠 그거 우리 자리 좁잖아. 아빠 이 에펠탑도 바짝 보자. 나 옛날에 디카로 들고 다 흔들렸는데. 디카. 근데 디카 화소도 별명이잖아. 디카로 들고 다 흔들렸어. 이거 불빛 소리야 에펠탑. 뭐야, 오도で勝手に落ちよう。 꺼졌어.夜間用にしとったら、手ぶれとかそんなの聞かへんねん。手ぶれが切れてまうんや。湯気ぶれてまやら、きれいに取れるわ。けど、まあ、そこはまあ、これでも、湯気手ぶれせえへんから、これ、もっとさけ。아빠 또まあ、それでもよ해봐. かったけど、手ぶれせえへんから。 배수박 해봐. 아, 저 아까 저를 아빠 모르겠다. 배수박 해봐요. 아니 그냥 가 그냥. 배수박 알았어. 해봐. 내릴 거야. 해봐요. 아니 이거라고? 들어와? 어? 가는 길에 번쩍번쩍 하는 애들 좀 보이고. 아빠, 에펠탑 우리랑 같이 숙소 가고 싶나 봐. 응. 에펠탑 빠이빠이. 오케이.